Nakuha number 21, pinasa. 10, 3 seconds. Pumake. May vlog pala si Kuya Amer. Shoutout kay Boy Tapang. Uy! Cross never tumira. Wala. Na-rebound ni number 9. Ito na si number 9. Pinasa. Pinalik. Number 9. Pinasa naman. Number 25. Pinasa. Ito na. Dire-diretto. Wala. Nakuha ni number 9. Pass number 21. Nakuha ni no. Kickball violation. 31-26. Lamang ang 5. Tumira. Wala. Nakuha ni number. Iyan. Traveling violation. Yamer, debesa! Oy! Binigay number 25, tumira. Wala. Binigay, pinalik number 9. Nakuha ni Kuya Amer. Basket. Easy 2 points para kay Kuya Amer. Shoutout sa poke ng inanto. Vlog tayo na, utusan tayo. Baka mapagwala dito sa loob ng... Pinasa ka number 08, pinalik. Rometa, tumira. Basket. Easy 2 points. Tayo magpakita sa camera. Huwag tayo magpakita. Ito na, Kuya Amer Vlog. Foul. Foul number 0. Substitution, first personal foul, first team foul. Number 9, pinasa. Binigay kay Kano, tumira. Wala. Nakuha kay Amer Vlog, kumandag. Ito na, si number 08, Rometa. Wala. Nakuha niya ulit. Basket. Malalebron ang galawan. Official score 33-30. In favor of Roxico. 14 seconds to shoot. Kuya Amer, umikot, pinasa kay Kuya JD. Easy 2 points. Yabang mo! Pinasa, tumira. Pasa pala sa kalaban. Number 9. Pinasa number 21. Pinasa kay Kuya Amer. Kuya Amer. Kobe moves. Grabe. Tangina, nag-alakubi. Nakuha. Tumira. Wala. Nakuha number 18. Number 18 pass number 9. Diretto. Foul. 37-30. Lamangang Korok 5. Tumira. Wala. Nakuha number 21. Basket. Official score 39-30 in favor of Roxico. Number 08, crossover moves. Pinasa. Pumake. Pinasa number 25. Wala. Ito na si number 21. Pinasa number 18. Sa 15 seconds to shoot. Number 25, tumira. Wala. Nakuha number 77. Pinasa Kuya Didi. Kuya Didi.
Out of bounds. Shoutout sa mga audience. Happy viewing po. Pinasa. Tumira. Terry Boys. Kagaling. Grabe. Parang Golden State ang team ng tropa. Number 18. Foul. Foul number 13. Number 13. Kamer! Shh! Kamer! Oy! Sigan mo! Opia, backward violation. Tangina backward. Mas ganda dito eh. Number 08. Crossover moves. Nasa dulan. Nakuha na. Lumayap. Basket. Grabe. Kakaiba ang mga old school na to. Ang tumira. Basket count. Who's foul red? Foul number 00. Second personal foul. Warning for penalty. Wala. Bonus shot. Basket. Shout out. Official score 42-35 in favor of Purok 5. Number 08. Pinasa. Tumira ulit. Wala. Power rebound para kay number 9. Number 9. Puminto. Pinasa kay Kuya Amer. Kuya Amer. Umikot. Pinasa kay Kuya JB. Pinasa kay Ang. Pumeke. Umikot din. Wala. Same ball. .4 seconds to shoot. Pinasa kay Amer. Pinalik. Wala. 25. And there's a foul. Foul number 00. Third personal foul penalty. Substitution. Wala. Okay, wag daw tayo magpa-foul, sabi ni coach. Wala. Shoutout kay Jumong at Paolo Romea. Basket. Shoutout kay Kiang Panagsagan. Shout out sa mga pukin ng ayan pa. Shoutout kay Saidan Ayos. Ang sarap ng kain. Advanced timeout tropa. Number 08, 10 seconds to shoot. Okay, nakasundutan. Ito na si Pilaan sa akin, Kuya Amer. Kuya Amer! Basket! Opia. Technical foul number 14, second motion. Technical si Kamer. Nananakit. 45-35. Lamang ang 5. Yang, tabi ka dyan, Yang. Wala. Minutes and 44 seconds remaining time. 45-35 in favor of Zico. Shoutout kay Abu, nakadila pa. Pinasa number 25, nawala ang kamay sa bola. Pinasa kay Kuya Amer. Nakuha number 08. Number 08. Bullet pass, number 01. Tumira, wala. Nakuha ni number 35. Ito na si number 35. Nagmamadali. Pinasa. Tumira.
Basket. Shoutout. Shout out. Advance timeout. Tropa Pits. Tumira. Nakuha niya ulit. Pumenge. Wala. Timeout. Timeout. Tropa. Kabila. Shout out sa Sixers. Di pa kami laglag. Woo! Yan tanga. Aray ko. Back to the ball game. Tang inabalik. Grabe, hype na hype si Kuya Amer. Wala. Kuya Baliw Amer. natin. Lakas ng hype. Ito na si Kuya Amer. Nagdadala ng bola. Pinasa kay number 77. Grabe ang tiwala. Basket. Panit. $15 to shoot. Sino nakakuha? Nag-out gawan na. Ito na si number 0. Pass to number 77. Wala. Nakuha number 77. Pinasakit ang. Wala. Nakuha number 77. Pinasakit kay Amer. Save ball. Tang sakit. Ang pinasakit ko kay JD. Tumira. 2 Basket. points. Basket. Easy basket. Number 01, dire-diretso. Wala. Nakuha number 09, pinasakay ang tumigil. Pinasakay ko ang Amer. Foul! Iyon. Foul number 00. Number 00. Basket. Iyon. Oy, isa pa! Second row, meron pa isa. Iyan. 5 seconds. Ewan ko na. Tumira si number 01. Wala. At nadiretso si number 25. Pinasakit ang. Reverse pull up. Wala. Ito na si number 01. Dire-diretso. Umikot. Basket. Hype. Number 40. Nagdadala ng bola. Pinasa ka number 77. Tumira. Mababaliw si Gamer. Ito na si number 0. Number 0. Dire-diretso. Pumukol. Wala. Number 77. Dribble number 14. 35 seconds remaining time. Dribble number 9. Dribble number 77. Dribble ang basket. Easy 2 points. Tumira. Wala. Ako number 25. Basket. 5 seconds remaining time. Pass break play number 0. Step up. Wala. End of the third quarter. Official score 54-39 in favor of 54-39. Cisco. Shoutout sa Boxingo. Ha? Boxingo? Napakabait mo. Dahil mo natulungan. Sana pagpalain ka pa. Allah. Peace.
Kape. Galingan mo. Eto na, Kuya Amer. Pinasa number 25, tumira. Wala. Eto na si number 8. 08, dire-diretso. Side step. Foul. First foul, 25, second personal foul, first team foul. Shoutout kay Asyong. Asyong. Second row, basket. Kuya Amer. Nagdadala ng bola. Kuya Amer. Amer, tumira. Wala. Nagdadang papasahan. Pinasa number 08. Ito na si number 08. Dire-diretso. Pinasa ka number 00. Pinasa. Tinira. Basket. Ay, putang ina pa daan, no? Ito na si Kuya Amer. Amer, gagaling. Kuya Amer, umikot. Pinasa. Wala. Ako number 01. Ito na si number 01. Dire-diretso. Opia. Pinasa number 25. Number 25, 15 seconds to shoot. Wala. Ako number 29. Number 29. Crossover. Pinasa kay Kuya Amer. Kuya Amer. Crossover. Umikot. Kobe moves. Pinasa kay Kuya Amer. Basket. Kobe moves. Number 08. Dire-diretso. Natapikan. Jump ball. Save ball. Number 08, pinasa. Save ball. Number 08. Nako number 01, wala. Ito na, nagkaagawa na naman. Nako number 00. Number 00, lumay up. Iyon lang. Eto na, si number 29, pinasa kay Amer. Kuya Amer, foul. Foul number 00. Fourth personal foul, first team foul. Tumira. Wala. Second row. Basket. Number 08. Pinasa ka number 01. Tumira. Wala. Nakuha number 12. Offensive rebound. Wala. Sino nakakuha ng bola? Nakuha number 01. Itinira. And there's a foul. Foul number 21. Number 21. First personal foul. Second team foul. Ngalay na ako, guys. Guys, ngalay na ako, guys, oh. Ah. Mga guys. Basket. Eto na si number 29, 7 minutes and 5 seconds remaining time. Pinasa. Umeke, tumira. Wala. Number 00, dire-diretso bumangga. Bola ng 5. Eto na.
Pinasa kay number 21. Tumira. 3 points. Tinira. Wala. Next game will be Progress versus Burok Uno Junior Division. Advanced substitution. Shout out kay Kuya Erwin. Kuya Erwin, kaway naman dyan. Yun, nakita ko na. Pinasa kay Kuya Amer. Eto na si Kuya Amer. Behind the back pass na Ipet. Eto na si number 08. Eto na. Number 29, nagmamadali. Number 29, lumay up. Advanced substitution. Tumira. Foul. Video mo naman. Dito ka. First row. Wala. Kuya Amer, pinasa, tinira, wala. Naku, number 01. Number 01. Nagmamadali, binigay kay number 4. Binigay number 25. Number 25. Binigay, wala. Naku, number 08. Basket. Kuya Amer. Score. Shoutout daw po kay Bonoy. 6. Number 08. Binigay. Tumira. Wala. Naku, number 25. Pumeke. Pull up. Wala. Naku, number 0. Wala pa din. Nakuha number 08. Tumira. Wala. 5. Shoutout kay Amer. Shout out daw kay Sasuke. Number 14, pinasa kay number 18, tumira. 2 points. Amer Vlog. Sikat na. Rasmus Raymond. Remaining time, 3 minutes and 10 seconds. Number 14, nakuha number 08. Number 08, diretso. Nakuha nino, number 01. Wala pa din. Binigay kay Kuya Amer. Ito na si Kuya Amer. Nagmamadali si Kuya Amer. Lumayat. Basket. Super layup. Tumira. Wala. Na-rebound ni number 25. And there's a foul. Who's foul na rin? Foul number 0. Third personal foul. Second team foul. Number 29. Nagbababa ng bola. Pinasa kay number 18. 15 to shoot. Tumira. Wala. Nakuha ni number 4. Magalaw. Ito na si number 25. Number 25. Binigay ni number 01. Lumag. Wala. Number 25. Binigay kay Amer. Remaining time. Last 2 minutes. Kuya Amer. Foul. Foul. 64, 30. 46.
Na mga 5. Kuya Amer. Rumekta lumayat. Basket. Eto. Ang ganda ng takbo. Number 18. Nakakuha number 0. Number 0, fake pass. Pinasa number 25. Tulira. Wala. Number 18. Dire-diretso si number 18. Number 18. Pinasa number 25. Foul. Foul. Number 0. Number 0, fourth personal foul. Warning for penalty. 1 minute and 27 seconds. Number 29, pinasa number 18. Number 18, dire-diretso, tumira, wala. Nakuha number 0. Pinagay number 08. Number 08. Lumay up. Grabe. Super layup. Number 21, 1 minute and 10 seconds. Ano remaining siya dyan? time. 15 on the shot clock. Number 25, tumira. Patay. Number 08, dire-diretso, lumusot, itinira, basket. 50 seconds. Number 14, umatake, pinasa number 21, tumira, wala. Seconds. Ito na si number 08. Number 08. Umikot. Lumusot. Lumay up. Basket. Pass break play. Nakuha ni Kuya Amer. Ni Redbirds. Wala. 15 seconds. Kuya. Wala. Nakuha number 25. Ito na. Ang Kyrie Irving ng Proximco. 5 seconds remaining time. Tumira. Wala. Score po. End of the ball game. 66 for 52. 52. Panalo ang Hito.